Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mutmainah Jahidin. NIM saya 21101000060, Fakultas Tarbiyah. Perkenalkan, nama saya Mutmainah Jahidin. Introduce my name Mutmainah Jahidin. Ikdamusmi Mutmainah Jahidin. Nama ayah saya Irfan Jahidin. My father's name is Irfan Jahidin. Ismu Walidia Irfan Jahidin. Nama ibu saya Sauria Latipu. My mother's name is Sauria Latipu. Ismu Umi Sauria Latipu. Saya lahir pada tanggal 3 bulan 9 tahun 2003 di Palu. I was born on the 3rd of the 9th month of the year 2003 in Palu. Wulidat fi yaumi al-talid min ashar at-tashi min al-am alfin wasalasat fi Palu. Saya berasal dari daerah Kabupaten Banggai. I come from Banggai District. Lakadejitu min al-Mintakaji, Kabupaten Banggai, di Palu Samudra 2. Ide Ocean Hammer 2. Mitrakatun fil muhidi itsnaini. Sekolah sebelum saya ialah di SMA Negeri 1 Lamala, at the State High School of 1 Lamala, fil al-madrasti al-sanawiyat al-hukumiyat Lamala Wahidun. Saya akan melanjutkan kuliah di UIN Datuk Karama Palu karena saya ingin mempelajari ilmu agama agar saya dapat mengajarkan ke anak-anak didik saya nanti, karena saya ingin menjadi guru. I will continue my studies UIN Datuk Karama Palu because I want to study religious knowledge so that I can teach it to my student later because I want to be a teacher. Sa'wasilu dirasati fi UIN Datuk Karama Palu li'anani argabu fi dirasati marifati diniyati hatta atam makana min tadrisi halitulabin lahkan li'anani uriduan usbi'ah muderisan. Oke. Baik, saya akan menceritakan keseharian aktivitas sehari-hari saya. Saya adalah seorang yang hidup di keluarga yang kurang mampu. Keseharian saya hanya berada di rumah. Setelah selesai dari bangku sekolah SMA, saya dapat membantu meringankan pekerjaan ibu saya, mencuci, memasak, membersihkan rumah. Saya juga diajarkan oleh orang tua saya mengerjakan sholat, mengaji, sehingga sudah jadi kebiasaan saya mengerjakannya dan sudah menjadi ringan. Begitu juga mengaji selepas maghrib ataupun selepas sholat subuh. I will tell you about my activities at home. I am a person who lives in an underprivileged family. My daily life is only at home after finish high school. I can help is my mother's work of washing, cooking, cleaning the house. I was also taught by my parents doing prayer, reading the Quran, so it has become a habit for me to do it, and it has become like so does the Quran. Recite the Quran after sunset or after the Fajr prayer. Biru an satati fi al manjila ana sahas amis fi usrat fakiratu hayati al yaumiyah
fil manzila fakat lihat al takhruj min al madrasah al sanawiyah yumkinuni al musa madatu fi tashil amal walirati fil fasili wal habahi watan zifa al fanzil kama malmuni waldi an usali wa akra al Qur'an lizalik asbah min muhtad bi al nisbi li an hal zalika wa asbah nur wa kazalika al Qur'an qiraat bahar gurub asamsu au bahar hadsa al fajar. Oke, baik, saya akan mengumpulkan secara singkat pendapat saya dan sikap saya terhadap Pancasila. Pertama, Pancasila satu, ketuhanan yang Maha Esa, ialah warga Indonesia percaya dan bertakwa pada Tuhan. Sikap saya terhadap sila pertama ialah mengingatkan warga Indonesia pentingnya saling menghormati dan menghargai. Kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, ialah seluruh manusia harus saling menyayangi dan menghormati. Sikap saya terhadap sila kedua ialah mengingatkan warga Indonesia agar tidak membedakan agama, ras, suku, dan antara golongan. 3. Persatuan Indonesia, ialah bangsa Indonesia dituntut mengutamakan kepentingan negara dibanding pribadi atau antar golongan. Sikap saya terhadap sila ketiga ialah mengingatkan kepada rakyat Indonesia pentingnya memiliki kepribadian rela berkorban demi negara Indonesia, mencintai bangsa Indonesia dan tanah air. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dan kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, ialah Pancasila yang tidak memaksakan kehendak orang lain atau tidak mengutamakan pendapat orang lain. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia ialah pentingnya pengembangan perbuatan baik dengan cara kekeluargaan dan gotong royong. Sikap saya terhadap sila kelima ialah harus menjaga keseimbangan antara hal dan kewajiban agar jangan sampai warga Indonesia hanya menuntut hak namun melupakan kewajibannya. Undang-Undang Dasar tahun 1945 1 alinea pertama ialah negara yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Sikap saya terhadap alinea pertama ialah negara yang dimaksud adalah di mana negara harus melindungi segenap bangsanya. Kedua, alinea kedua ialah
negara yang hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sikap saya terhadap alinea kedua ialah di mana negara Indonesia harus adil dalam mengambil keputusan. Alinea ketiga ialah negara yang berkedaulatan rakyat berdasar atas kerakyatan dan permusyawaratan perwakilan. Sikap saya terhadap alinea ketiga ialah di mana sistem negara yang terbentuk dalam Undang-Undang Dasar 1945 harus berdasarkan atas kedaulatan rakyat dan atas permusyawaratan perwakilan. Alinea keempat ialah negara yang berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa. Sikap saya terhadap alinea keempat ialah Undang-Undang Dasar 1945 harus mengandung isi yang mewajibkan pemerintah dan jajarannya untuk memelihara budi pekerti kemanusiaan yang makmur. Oke. NKRI ialah negara kesatuan yang berbentuk republik. Sikap saya terhadap NKRI ialah negara kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah, provinsi, dan daerah itu dibagi atas kabupaten dan kota yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu harus mempunyai pemerintah daerah yang diatur dengan undang-undang. Bhinneka Tunggal Ika ialah berbeda-beda tetap satu jua. Sikap saya terhadap Bhinneka Tunggal Ika ialah bila negara Indonesia bermacam-macam suku, daerah, ras, agama agar tetap bersatu dan tidak membeda-bedakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kaf ha ya ain shad. Zikru rahmati rabbika abdahu Zakaria iznada rabbahu bidaan khafiyah. Qala rabbi inni wahanal azmu minni wasta'alar ra'su sayba walam akum bidu'aika rabbi sakiyah. Wa inni hiftul mawaliya min warai wa kanati imraati akiram fahabali mil
wa qad balagtum minal kibari itiya. Qala kazalik qala rabbuka huwa alayya hayyinu wa qad halakatuka min qablu walam taku say'a. Qala rabbi ja'al li ayat. Qala ayatuka alla tukalliman nasa salayali sawiya. Sadaqallah